जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। बृहस्पति महाग्रह हेउछंती ग्रह जगतर सबुठारु अधिक शुभ ग्रह एवं सबुठारु अधिक आम मानक प्रभावित करिवार ग्रह। कारण बृहस्पति महाग्रह धनर मालिक, बाणीर मालिक, बुद्धि ज्ञान विवेकर मालिक, संतान सुखर मालिक, विद्यार मालिक, कर्मर मालिक, व्यवसायर मालिक, चाकरी वृत्तिर मालिक, सामाजिक संपर्कर मालिक, विवाहर मालिक, आयर मालिक एवं भाग्यर मध्य मालिक एते सबु विभागर मालिक ग्रह होइथिबा जोगु बृहस्पति महाग्रहंकर बिना आशीर्वाद रे कोनोसी व्यक्ति जीवन रे बहुत ऊपर स्थान को जाई पारि नथांती। आमे माने आलोचना करूछे बृहस्पति महाग्रह मे 1 तारिख रु वृष राशि रे चलन करी गोटिए वर्ष जाए सेठारे अवस्थान करिबा द्वारा मेषरु मीन राशिर व्यक्ति विशेष माननकु कोन फल प्रदान करिवो एवं जेउ माने अशुभ फल भोग करिबाकु जाउछंती सेमाने कोन प्रतिकार उपाय करी एही वर्षटी जाक शुभ फल पाइबे, बृहस्पति महाग्रहंकर शुभ आशीर्वाद को पाइबे। आज एही परिप्रेक्षी रे आमे माने आलोचना करिबा धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशिर व्यक्ति विशेष माननक पई बृहस्पति महाग्रह केउ भाबरे रहिबे एवं कोन फल प्रदान करिबे एवं कोन उपाय प्रतिकार करी आमे बृहस्पति महाग्रहंकर शुभ फल को अधिक मात्रा रे पाई परिबा। वीडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। बृहस्पति महाग्रह हेउछंती ऐश्वर्यर मालिक। सिए अवस्थान करिवे वृष राशि रे, जहार मालिक हेउछंती शुक्र महाग्रह, जिए हेउछंती धनर अधिपति ग्रह। कारण माँ लक्ष्मींकर कारक ग्रह हेले शुक्र महाग्रह, किंतु बृहस्पति एवं शुक्र महाग्रह हेले परस्परर शत्रु ग्रह। शत्रु गृह रे बृहस्पति महाग्रह रही धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि को कौन फल प्रदान करिवे प्रथमे से विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। केवल बृहस्पति महाग्रहंकर अवस्थान को आमे माने देखि गोटिए वर्षर फल को निरूपण करिबा एहा ठीक हेबो नाही। कारण बृहस्पति महाग्रह जेमिति गोटिए भाबरे गोटिए वर्ष जाए बा बहुत लंबा समय जाए अवस्थान करिथांती, सेमिति शनि, राहु एवं केतु महाग्रह मध्य गोटिए राशि रे बहुत अधिक समय जाए अवस्थान करि रहिथांती। शुभ अशुभ फल को जानिबा पई शनि, राहु एवं केतु महाग्रहंकर फलाफल विषय को आमे माने मध्य जानिबा आवश्यक, नहेले फल कथन ठीक हेबो नाही। कारण एही चारोटी ग्रह शनि, राहु, केतु एवं बृहस्पति महाग्रहंकर प्रभाव आम मानक उपरे बहुत अधिक परिमाण रे रहिथाय। धनु राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई शनि महाग्रह तृतीय भाव रे पराक्रम भाव रे अवस्थान करिवे, जहा फल रे बहुत साहसी कराइबे, प्रत्येकटी कार्य को सफलतार सहित करिबा पई बल जोगाइबे। चतुर्थ भाव रे राहु महाग्रह अवस्थान करिथिबा जोगु गृह परिवार रे किछिटा अशांतिर वातावरण देखा गले मध्य गृह परिवार व्यक्ति मानक पई नूतन किछि करिबा पई रास्ता फिटिबो। केतु महाग्रह दशम भाव रे अवस्थान करिथिबा जोगु कर्म क्षेत्र रे बहुत सतर्कतार सहित कार्य करिबा आवश्यक। कारण किछि एमिति भूल हेइ जिवो जाहा पई धनु राशिर व्यक्ति विशेष माननकु बहुत मूल्य देबाकू पड़िबो। बृहस्पति महाग्रह षष्ठ भाव रे अवस्थान करि रहिबे, जाहा एक शुभ भाव नुहे। ऋण करज एही समय रे बढ़ी जिवो, बहुत धन अଯଥାରେ नष्ट हेबो, शत्रु बहुत बढ़ी जिवे। जदि किछि रोग अछि ताहले सेही रोग मध्य एही समय रे बढ़िबाकू लागिबो। सतर्क होई कार्य करिबा आवश्यक। धनु राशिर व्यक्ति विशेष माने राहु महाग्रहं को शांत करिबा पई प्रभु गणेश एवं मां दुर्गांकर पूजा आराधना करंतु। आठमुखी रुद्राक्ष एवं छिन्नमस्ता जंत्र को परिधान करंतु। धला चंदन गछर चेर को हाथ रे लगांतु, चंदन माली को बेकरे पिंधंतु। यह बहुत शुभ फल देव, राहु महाग्रहं को शांत करिवो। केतु महाग्रहं को पाई कुकुर को खाइबा को दियंतु, कुश को पानी रे पकाई सेही पानी रे गाधांतु एवं धूमावती जंत्र आउ 9 मुठी रुद्राक्ष को शास्त्रीय उपाय रे प्राण प्रतिष्ठा करी धारण करंतु। बृहस्पति महाग्रहं को पाई कोन प्रतिकार करिवे से कथा आमे वीडियो शेष रे आलोचना करिबा। मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई शनि महाग्रह द्वितीय भाव रे
ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଶାଣିତ ହେବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧନର ଆଗମନ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହେବ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବର୍ଷଟି ଯାକ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ରାଶି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଛତ୍ରପତି ରାଜଯୋଗର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଶନି 7.5ର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନି 7.5 ସମୟରେ ଆମକୁ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଶନି ମହାଗ୍ରହ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି 7.5 ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ। ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଧନ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବେ। ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି କରିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଧନ ନାଶ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ, ଆକସ୍ମିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯୋଗ, ଆକସ୍ମିକ ରକ୍ତପାତର ଯୋଗ, ଆକସ୍ମିକ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ଯୋଗ, ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ସେତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଭୂମି ବାହନ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିବେ। ନିଜର ଧନକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଦେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଶନି 7.5 ପାଇଁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ କରିବା କଥା, ସେ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଏ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଅଳସୁଆ ଭାବ ବଢ଼ାଇବେ। ସବୁବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଆଣିଦେବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ରାଶି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଆତୁର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବୋଲି ଚାହିଁବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅଯଥା ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇବେ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସମୟ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତିର ସମୟ, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନିର ସମୟ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦର ସମୟ। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଭୟଭୀତ କରାଇ ରଖାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ତୁତିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଧୋତି ଗାମୁଛା ଦାନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଦହି ବୁନ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଶୁଭ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।